chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 11 de My Golden Blood. Disculpen la calidad de todo en este video. Pasa que no estoy grabando con mi celular, estoy grabando con un celular prestado porque el técnico que ayer iba a arreglar mi celular pues me falló. Literal estuve todo el día ahí esperando a que me reparen el celular, pero resulta que pues al intentar arreglar una cosa se dañó otra y luego al final ya ni prendí el celular y yo así de... Les juro que estaba muy estresada, pero bueno, el señor me dio la solución provisional de prestarme su celular y hoy día tengo que ir a recoger el mío, entonces estoy grabando esto lo más rápido posible. Pero espero comprendan, por favor, la calidad de grabación de esta cámara. Si no me equivoco, no es tan buena como la de mi celular, pero pues, es lo que hay. Es lo que hay y vamos a empezar esto rápido porque luego tengo que ir en rescate de mi celular. Así que nada, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay no, y justo que esta semana había tratado de hacer todo lo posible para grabar tiempo y al final sí lo grabé, pero pues ya con todo el día que desperdicié ayer esperando a que me entreguen el celular, pues ya no pude editarlo, así que creo que esta semana tampoco se va a poder. Lo siento por los que lo estaban esperando, pero al menos ya está grabado. เรื่องของคุณเหรอคะ ใช่พวกแวมไพร์ต้องการเรื่องผมพวกมันบอกว่าเรื่องผมเป็นโกลเด้นรัด แวมไพร์ Ahora. Esta es la noche de Recién se lo estaba contando a la señora y al parecer el padre también. Esperen, ¿qué? Ok, entonces como que se transmite hereditariamente, supongo. La pobre señora enterándose de todo de golpe. Y el minitón acá atrás, güey. อย่าร้องนะลูกเด็กดีของแม่ ¿Y su papá murió al instante? ¿O qué pedo? ¡Ah! Encima se lo drenó. O sea, consumió la sangre del padre y a la vez quiso obtener la del hijo para guardarla para el futuro. Oh my god. ¿Le engañó? ¿Y dónde está? ¿En el auto? Oh my god. Esta mujer sí es de temer, ¿eh? Y así me lo dejó sin padres a mi Tong. Ay no, cosita, mi Tong. Es una perra sádica y loca. เด็กคนนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายติดยากยังไงฝากดูแลเป็นพิเศษด้วยนะ ได้เลยค่ะคุณทาร่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเงินสนับสนุน Eso es lo que le dijo inicialmente, pero en algún punto la señora esta sí supo lo que realmente แจ้ pasaba. งมาร์คได้เลยนะคะหลังจากนี้มาร์คจะเป็นคนดูแลทุกอย่าง ค่ะคุณทาร่า เ
เดี๋ยวฉันพาปอนเข้าไปข้างในก่อน Me resulta extraño ver a Mark así y a Minitón así. Saben, todo chiquito. ไปนะไป เด็กคนนี้เป็นโกลเด้นบลัด Sí, le dijeron eso หน้าที่ของ inicialmente. เธอคือต้องดูแลเด็กคนนี้จนอายุครบ 21 ปี 21 ปีแล้วครับ ¿En qué punto se habrá enterado de todo la señora? เขาเป็นมนุษย์คนสำคัญที่ฉันอยากจะให้เธอปกป้อง หน้าที่เดียวของเธอต่อจากนี้ คือต้องปกป้องต่อ ต่อ Y mi niño todo obediente, ครับทาร่า sin saber ผม que จะดูแลและ le estaba guardando el almuerzo ด้วยชีวิตของผมครับ de dentro de 21 años. เสียใจด้วยนะ เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวใครหรอกแต่เธอเกิดมาเพื่อฉัน ฉันคือเจ้าของเลือดทุกหยดในตัวเธอ Ah, bueno. คุณคิดจริงๆเหรอว่า ถ้าคุณอายุ 21 คุณจะเป็นอิสระจริง Sabíamos. น่าเสียดายถ้าเธออยู่เฉยๆอีกไม่กี่วัน เธอก็จะได้จากโลกนี้ไปแบบ ไม่ต้องรับรู้ความจริงที่เจ็บปวด ๆ ที่ผ่านมา คุณไม่ได้หวังอะไรกับผม คุณแค่อยากได้เลือดผม แค่นั้นเองเหรอครับ Así es, mi amor. เธอน่าเอ็นดูก็จริงแต่จะให้ทำยังไงได้ ฉันไม่ยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างมา เพราะพลังที่กำลังจะหมดไปของฉัน คุณก็ไม่ต่างจากพวกมันผ่านเร็วที่หวังจะเอาเลือดผม ต่างสิ Y es peor, diría โต yo. มาถึงตอนนี้ ถ้าเป็นคนอื่น มันคงอดใจไม่ไหวกัดคอเธอไปตั้งแต่วันแรก โชคดีที่ฉันรู้ความลับที่คนอื่นไม่รู้ ¿Qué te decimos, piadosa? ถ้าปออายุ 21 ปีพบเมื่อไหร่ตกไม่รอดแน่ไม่จริงอย่ามาโกหก ใกล้วันเกิดเธอแล้วนะหายใจให้เต็มที่นะตอน น้าจะกลับมาช่วยผม เขาจะรู้เรื่องความจริงทุกอย่าง Claro que yes. น้ำเนี่ยนะจะเชื่อคำพูดเธอ Obis. เขาจะเชื่อผม Por cierto, ¿cómo que hay มัน gente คือเรื่องจริง que estaba dudando de Mark? O sea, ¿en qué cabeza, chicos? ¿En qué แต่ฉัน cabeza? คือคนที่ชุบเลี้ยง ¿Que เขา no conocen a mi hombre o qué? แต่ฉันคือคนที่ชุบเลี้ยงเขา และดูแลเขาเหมือนแม่ เขาไม่มีวันเชื่อคำพูดเธอต่อ Y Tong es la persona que ama más que nada en el mundo. หลับหูหลับตาเป็นหมารับใช้แบบนี้มึงก็แหกตารอดูวันที่ทาร่าสูบเลือดแฟนมึงจนหมดตัว แล้วก็ไปฆ่าแวมไพร์ตัวอื่น นี่คือโอกาสสุดท้ายของตองเลย Supongo que estos dos se van a unir al final, ¿verdad? Al menos por un momento, para destruirla. Porfa. ช่วยผมด้วยเงียบๆดิผมให้มือแตกเองก็ตายอยู่ดี มาร์คเข้าไม่ได้ครับมาร์คไป Ay, lo malo es que se le va a romper el corazoncito a mi Tong. ไว้เขาจะฆ่าผมทาร่าต้องการตัวเล่นบัตรเขาจะกินเลือดผมมาร์ค Es más, ahora ทาร่าเขาไม่ทำแบบนี้หรอก ahora está comprobando con sus propios ojos lo que ผม hizo. แค่ผมอายุครบ 21แล้วพลังของตัวเล่นบัตรจะมีพอสำหรับฆ่าแบบใครตัวอื่น Ay, va a tener que fingir que no le cree. คุณเชื่อผมใช่ไหมเราต้องรีบหนีแล้วนะก่อนที่คุณทาร่าจะมา อยากจะหนีไปไหนนะ
รื่องที่ต่อพูด เมื่อพลังของโกลเด้นแบทกำลังจะหมดลงร่างกายจะมีผลข้างเคียง Espérense. ร่างกายของมนุษย์ก็จะมีผลข้างเคียงเป็นอาการคลุ้มคลั่ง ¿A poco sí, เวอ bebé? ร์ชันแบบนี้แหละใจเย็นๆตองฉันรู้ว่าสมองเธอกำลังปั่นป่วนแต่เธอต้องตั้งสตินะ และจำให้ได้ว่าฉันเป็นคนปกป้องเธอ ไม่จริง ไม่จริงนะมาร์คคุณจะฆ่าผม Lo sabe, bebé, lo sabe. Estoy segura. เธอคิดว่าฉันจะทำอย่างนั้นกับตองแล้วมั้ยมาฉันขอโทษนะที่ต้องขังตองไว้แบบนี้ เพราะว่าฉันกลัวว่าเขาจะหลอนจะทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็หนีไปจนฉันไม่สามารถปกป้องเขาได้เธอก็เห็นนี่ว่าอาการหลอนรุนแรงขนาดไหน มาร์ค A ver, cuéntate otra. เชื่อผมใช่ไหม Ay, mi Tong. ตองเพ้อเจอไปจริงๆนะผมฝากคุณทาร่าดูแลด้วยนะ Ay, y lo duro que debe ser para Mark decirle eso. คนรักของเธอก็เหมือน Pero คน sabe ใน que ครอบ es ครัว por ใช่ su ไหม bien. ตอนนี้ผมจับตัวด้วยกันได้แล้วครับ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ไอ้คุณบอกว่าจะดูแลผม Mi vida, confía en él, porfa. ¡Ah! No, bebé. ถ้าคุณออกไปตอนนี้ เราจบกัน Oh my god. ป้า No, 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 no. No puede ser que igual me rompe el corazón. No, es que la carita de mi Tom, su decepción. Ahora. ¿Este era Nakan? Se le rompió el corazoncito en 1000 pedazos. แล้วตองเขาจะป่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอครับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถ้าโกลเด้นบัตอายุครบ 21 ปี ขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่เป็นไรครับ นี่ก็เป็นครั้งแรก ที่ผมได้ดูแลโกลเด้นบัตต่างจากคุณทาร่าที่เจอมาหลายคนแล้ว ไม่ต้องห่วงโกลเด้นแบททุกคนก็มีอาการแบบนี้นะเป็นว่าไง แล้วตอนนี้คนอื่นเขาอยู่ที่ไหนแล้วครับ ฉันส่งเขาไปอยู่ต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยเขาจะคืนฉันไป Ahora lo sabe. โกลเด้นแบท Probablemente esa beca también fue para tener una excusa, ¿verdad? O sea, para cuando Tom desapareciera. โกลเด้นแบททุกคนก็จะไม่ต้องเจ็บปวดเพราะพวกเราฉันส่งเขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุด แน่ใจผมว่าเขาปลอดภัย ฉันแน่ใจ Ese es supuestamente Nakan. Pero no es verdad. Es otra persona. นิยามคำว่าปลอดภัยสำหรับผมกับคุณ มันคงต่างกันเกินไปหน่อย Quizá uno de los sangre dorada. No, pero no puede ser que su cuerpo siga intacto, ¿verdad? Debe ser otra persona nada más. Es Nakan. Es Nakan. Y él esperando a su marco. Bien cosita.
ทำอะไรมาร์กอะตามมาขอเล่าผมมาใช่ไหมผมยอมตายดีกว่าถ้าร่วมมือกับคนนั้นเลยคุณคิดว่าผมลืมเรื่องที่คุณฆ่าต้นกล้าแล้วเหรอผมรู้ว่าคุณยังกดคุณต้นกล้าอยู่แต่ถ้าคุณไม่ไปกับผมตอนนี้ทาร่าก็จะฆ่าคุณด้วยจะเอายังไงเลิกทำนี้ได้แล้วมาร์กยังเสียชีวิตเพื่อช่วยคุณอยู่ Pues vamos por Mark. ผมเชื่อคุณมาตลอด นักการมันบอกอะไรกับเธอ เขาก็แค่บอกผมว่าโกลเด้นบัตรมันอยู่ที่ไหน Los vio con sus propios ojos. Quizá al... ถ้าเธอก็เชื่อ มันกำลังตัดหัวเธออยู่เธอรู้ไหม Entonces quizá... De hecho, se parecía al padre de Tong. O sea, el cuerpo que trajo fingiendo ser Nakan. Pero pues es imposible porque, güey, murió hace cuánto tiempo y no puede estar así de intacto. มันกำลังตัดหัวเธออยู่เธอรู้ไหม เขาไม่ได้ปั่นหัวผมหรอกครับเขาแค่บอกความจริงผม ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไง คนนั้นบัตรทุกคนหลังจาก 21 ปี Ah, este es el cuerpo. Ok. Entonces el otro es una persona X. ไปโดนฝังไว้ที่นี่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย ถ้ากูบอกไปแล้วใครจะเชื่อ ทาร่ากำจัดทุกคนที่ขวางทาง กูต้องการแก้แค้นทาร่าทำให้เพื่อนตายขอบคุณเด่นบัตรแก้แค้น Sabía. Era su amigo entonces. Por eso le dolió tanto. Eso era lo único que me podía hacer creer que Nakan no le iba a hacer daño a Tong. Porque de alguna manera se sentía en el lugar de Mark al tener a alguien especial con la sangre dorada que está en peligro en las manos de Tara. Esa era la única razón que podía convencerme de que Tong no le iba a hacer daño a Tongkla. Sí le hizo daño a Tongkla. A Tong. แก้แค้นมึงเคยกินเลือดของปองใช่ไหมมีแค่มึงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยกูต่อสู้กับทาร่าได้ Porque si hasta el momento, pues, digamos que efectos positivos no ha tenido, o sea, eso que dicen de aumentar su poder y eso, más bien lo ha vuelto cada vez más humano. Y yo les dije que tenía la teoría de que hasta los 21 años la sangre dorada trabajaba así como lo hizo en Mark, y luego después de los 21 años es cuando realmente potenciaba el poder de un vampiro. Aún no sabemos si es exactamente así o por qué en Mark tuvo un efecto completamente distinto, pero tampoco hemos visto que su poder haya aumentado, ¿eh? Y Nakan lo dice como si fuera así. Si no hubiera podido salvar a mi Tongkla y no. จำได้นะว่าเธอเคยให้คำมั่นกับฉันว่าเธอจะพักดีกับฉันเพียงผู้เดียว ก่อนที่ผมจะรู้ความจริงทุกอย่างเลยครับ ฉันแข็งแกร่งก็เพราะว่าฉันต้องปกป้องพวกเราทุกคน ถ้าเธอต่อต้านก็เท่ากับว่าเธอกลายเป็นศัตรูของพวกเราทั้งหมด แค้นใจไปก็เท่านั้นแหละมา Entonces al final Nakan tampoco nunca probó la sangre, ¿verdad? Y yo pensé que sí lo había แค้น hecho. ใจไปก็เท่านั้นแหละมาเพราะตอนนี้ชีวิตของปองมันมีสิ ผิดแล้วล่ะครับ ชีวิตของปองอยู่ในมือนักการเมืองครับ No lo viste venir, ¿verdad? ไปจับตัวพวกมันมา Uy. Oh my god. Son demasiados.เดี๋ยวไหนบอกจะรอมาไง คุณ ก็
แล้วถ้าผมไม่พูดแบบนั้น คุณจะยอมมากับผมหรือไง Pero ahora voy a ayudarlo, คุณ por จะทิ้ง favor. ม้าไว้กับภาระแบบนั้นเลยนะ มาเขาบอกให้มาช่วยคุณ ส่วนเขาไม่ต้องสนใจ Ay, no, จะ basta. ให้หนีไป2 คนได้ไงเล่านี่จอด No, no, ¿y quién ผม ayuda ช่ว a ยจ mi? อดไงผมจะกลับไปช่วยม้า ¿Quién ayuda a mi vampirito hermoso? น่ารำคาญเงียบๆดิ คนที่ฆ่าคนตายง่ายๆอย่างคุณน่ะคุณจะไปเข้าใจอะไรวะ พอได้แล้ว Y todavía. คิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้ คุณจะกลับไปเป็นภาระให้เขาทำไม นี่คุณเชื่อใจม้าจริงหรือเปล่า Por eso te pedimos que vayas tú. ต้องและกันจะพาคุณไปอยู่ในที่ปลอดภัย Ay, no. No, no, ¿qué está haciendo? คุณเชื่อผม หนีไปกับนักกันซะ แล้วผมจะไปหาคุณในวันที่ทุกอย่างจบลงแล้ว ตอนนี้หน้าที่ของคุณ Ok. คือไปกับผม Pues yo confío en mi hombre, pero son un montón y es él solito contra todos. A menos que pueda hacer que algunos se volteen contra Tara. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a lastimar ese cuerpecito bello, hermoso, tallado por los mismísimos dioses? O sea, este es un pecado mortal, ¿eh? เธอพาปอมไปซ่อนไว้ที่ไหน ¿Cómo se atreven? เธอก็รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้าง Oh my god, oh my god, oh my god. Y todo uno se va a quedar tranquila. ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก Naka está ahí. อยู่ที่นี่ปลอดภัย Eso lo sabemos, lo que nos preocupa es Mark. Pero no lo entenderías. เป็นห่วงมากหรอก คุณกลับไปช่วยม้าหน่อยได้ไหม ผมช่วยมาไม่ได้หรอก แต่ไม่ต้องห่วง ผมส่งคนไปช่วยคนละ Ok. No pudiste haber empezado por ahí. Hijo de pucha. Ahora. ¿Y este quién es? Uy, es un viejito. ¿Quién? ¿Por qué tanto misterio? ¿Nuevo personaje o será alguien que ya conocíamos? Y que no es... ¡Ay! El Michi le trajo la llave. Lo hipnotizó. Ah, claro. Y él con su super มัน velocidad จะพาเราไปเจอคน pasó como un fantasma ahí. No, me parecía de esos fantasmas que aparecen en los videos que te aseguran haber captado un fantasma en vivo y la calidad está toda chafa, así igualito. ตามไป มันจะพาเราไปเจอคนที่แบบ O sea que... ¡Ay! Mis bebés se van a reencontrar. Esperen, entonces este era Nakan, ¿ok? Y yo diciendo que era un viejito, güey. Es que las manos venosas, güey. No. Entonces era él cuando aún estaba encubierto e hipnotiza al gatito. Y el gatito, pues, ay, yo no sabía que también podía hipnotizar animales, pero excelente servicio. La Cam vigilándolo 24/7. Ya le avisaron lo peligroso que es este Tom cuando lo descuida, ¿eh? เดี๋ยวฉันไปดูเอง
ไปก่อน Comida para él, supongo. Uy, se apareció por la ventana. Oh, el hombre de mi hombre apareció. Y tú no ves. Ay, no sé qué sentir con este muchacho. Pero es que me mató a mi Tonkla, güey. Pero a la vez nos está ayudando ahora. Y bueno, él también quería vengarse de Tara por lo que le hizo hace tiempo. Pero mi Tonkla. Les digo que es como si se viera en Mark. ¡Mis bonitos! No. Pero ahora los siguieron. ¿O será que los despistó hacia algún lugar primero? La lagrimita, bebé, llórale, llórale, para que se sane como esa vez. Al final sí era una lágrima, ¿vieron? ¿Vieron? Joss lo dijo, que sí era una lágrima. คุ้มนะ Oh my god, este hombre. ผมไม่ดีใจนะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมา Pero ya no me lo maltrates. กดเบาๆหน่อยล้อเล่นผมเจ็บเป็นแล้วนะคุณ ¿Verdad? คุณไปก็ได้ทำคุณทำเพื่อเรานะก็ที่ผมทำทุกอย่าง Siempre por ti, ด้วย bebé. กันนะ Ahora, les digo que a veces nos dejan demasiado a la imaginación, porque como diablos el Mark agarró la llave que el gatito le dejó cerca, pero igual, o sea, cómo la agarra, cómo la maniobra, cómo la... Bueno, detalles. แล้วเสียใจน้องทาร่าหรือเปล่าเสียใจก็เสียใจแต่ผมผิดหวังมากกว่า Eso. ผมโกรธมากเพราะที่ผ่านมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย Ay, se debe sentir un tonto. สิ่งที่คุณทาร่าทำมันผิดต่อให้คนที่ถูกทำร้ายไม่ใช่ต่อยังไงผมก็ไม่โอเคกับการที่ต้องสังเวยคนเล่นบัตรอยู่ดีขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องรู้ความจริงแบบนี้ต้องมันไม่ใช่ความผิดของคุณ Deja de culparte por todo, mijo. ผมไม่อยากทำร้ายใครทั้งนั้น ผมอยากปกป้องมนุษย์ Oh. แล้วผมก็อยากปกป้องคุณ Oh. This is ต่อให้พวกเราจะต้องหนีไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมไม่อยู่กับคุณผมก็ยอม Se aman mucho. Tanja. Nomás espero que los hombres de Tara no se aparezcan ahí. Ay, caray. Al parecer tuvieron un reencuentro bastante candente anoche. O es que duermen desnudos, quién sabe.
Ay, qué bonito se ve. No, no, no. ¡Ah! Esa escena con la secadora me recuerda a Kenny Porsche. Y les digo que nunca puede faltar la escena con el Godok y los huevitos. Just you and me. Al parecer es un desayuno bastante común. Es como el desayuno ideal después del delicioso. O algo así. Como para recordar los momentos de la noche anterior o qué pedo. Ay, cómo lo haga. No, estos toques que tienen estos dos generan un ambiente de tanta intimidad. เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะผมทำไม่ได้ ¿Mucho tiempo para qué? ผมคายออกไม่ได้ แต่ทางเดียวที่เราตกลงกันไว้ คือตองต้องตาย What? มันต้องมีทางอื่น ทางไหนก็ได้ที่ตองไม่ต้องตาย ที่กูยอมให้มึงพาตองหนีมาเพราะมึงขอกูไว้ ว่าอยากอยู่กับเขาก่อนจะจากกัน What? ทำไม่ได้ ¿Por สักวัน qué? ทาร่าก็ต้องหาเจอ ไม่มีใครหนีทาร่าได้ สักวันหนึ่งเรื่องของพวกมึงก็ต้องจบ ความตายของตองคือทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ Supongo que se refiere a una muerte falsa o algo así. ¿O no? O sea, a ver, para Nakan no dudo que su mayor finalidad es que la sangre de Tong no llegue a Tara. Entonces puede estar hablando en serio al decir que Tong muera, ¿eh? O a menos que se refiera a que lo convierta. แล้วถ้ามึงไม่ทำนะเดี๋ยวกูทำเอง ¿Quiere que lo convierta? Entonces se refiere a la muerte de Tong como humano. คุณเคยคิดหรือเปล่า Oh สักวั my นหนึ่งคุณจะมี god. ครอบครัวแบบนั้น A ver, yo no estoy en contra de que lo convierta, ¿eh? Pero primero deberían consultarle, ¿no? Así podrían estar juntitos para siempre. ที่เป็นเหมือนครอบครัวคนเดียวของผม ผมเลยไม่คิดที่จะสร้างครอบครัวอื่น แต่ตอนนี้ตองคือครอบครัวคนเดียวของผม ไว้ลองมาสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกัน มีห้องหนังสือเล็กๆที่ผมชอบ ส่วนคุณก็เอาของเก่าๆพวกนั้นมาไว้ด้วยกันก็ได้นะ ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กเก็บของสะสมผมไม่หมดหรอกนะ Ujú. ผมจะทำอาหารให้มากินทุกวัน ทุกมื้อจนประมาณจะเบื่อสลับกันก็ได้ Ay, ya están haciendo planes para el futuro, pero ขอ tengo ให้ miedo. เราได้อยู่ด้วยกันก็พอ ¿A qué se referían? O sea, Mark definitivamente no podría hacerlo. ว่าอนาคตของผมกับมาร์คจะมีอะไรรออยู่ เพิ่มถึงเรื่อง Auxilio, estoy en shock. ¿A qué se referían? Yo no... เพิ่มถึงเรื่องมีพลังพิเศษหนึ่งอย่าง Auxilio, gente. No estoy procesando. หยุดเวลาทำไมผมอยากหยุดเวลาตอนนี้ ผมจะได้อยู่กับตองตลอดไป
เป็นเนินแล้วต่อมาผมอยากเป็นอมตะ Uy, uy, ya surgió la idea. Esa es la mejor solución. Prefiero que lo inmortalice a que lo mate. Like what? El sonidito de los besos. Amo, es música para mis oídos. ไม่ว่าตองจะแก่ไปแค่ไหนผมก็จะอยู่กับตองตลอดไป Aunque sea un viejito, ผมจะอยู่ข้างตอง arrugadito como una pasita. เพราะว่าผมเกิดมาเป็นของตอง Yo también quiero que alguien me diga eso. No. Oh my god, cómo lo miraba, Tom. Mírenlo. มาเป็นของตอง Mis papis se aman mucho. Su cara de si dices esas cosas, ¿cómo puedo contenerme? Uy, 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 uy. ¡Ah! Se están acercando peligrosamente. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Eso, mi Tom, llévalo a la luna por mí. ก็เกิดมาเพื่อเป็นน้ำเหมือนกัน Ay, no, cuando la agarra del cuello. Ay. Amo que siempre les ponen musiquita de violín. No, las chichotas. Le agarraba las chichotas. Uy, uy, alguien me está soportando. แบบนี้ผมทดลองอยู่ El agua de esa bañera debió haber terminado de un color dorado potente. Nomás digo. แบบนี้ผมทดลองอยู่แบบแต่งนะครับแบบนี้ไหมครับก็ต่างเหมือนที่ครั้งนี้ผมกับตองได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีอะไรที่ควรทำไม่ควรทำอยากทำอะไรก็ทำเลย ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, pensé que sí. Con la costumbre que tiene este hombre de pincharse el dedo, pensé que se iba a pinchar el dedo. ¡Ay, es un anillo! ไม่คิดจะลงหัวผมนะ This is a love song.
¿Qué dijo? ที่จะลงหัวผมได้ No, vas a invertir un poco en mí. ฉันตายจริง Estilo oxidado. ผมจะหาแหวน Este es provisional y simbólico. ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะต่อ Eso espero. อีกไม่นาน ทุกอย่างมันก็จะจบลงไม่มีหรอกผมว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงต่อทุกอย่างมันจะจบถ้าผมตายใช่ไหม Lo sabe. ¿Los สักวันทา escuchó? ร่าก็ต้องหาเจอ ไม่มีใครหนีทาร่าได้ สักวันหนึ่งเรื่องของพวกมึงก็ต้องจบ ความตายของตองคือทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ และถ้ามึงไม่ทำนะ Lo escuchó. ตัวกูทำเอง Lo escuchó. Ay, ผม mi อยากให้มัน niño. ลำบากใจ Ay, no. ไม่เลย เราจะไม่เป็นไร เราสองคนจะหนีไปด้วยกัน Sabía que jamás se le había cruzado por la mente hacerlo de verdad. Pero สักวันหนึ่ง les digo que la solución está en que lo convierta. ถ้าการตายของผมมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างจบและทำให้มาปลอดภัยผมไม่ยอมเราจะให้ผมทำร้ายตองเหรอฮะจะให้ผมฆ่าตองนั้นเหรอคุณได้นะกันทำสิ No, ¿qué decía? ก็แค่ปล่อยให้มันกันจัดการผมแต่ผมยังไงอะ Cállate, cállate. Ay, ¿cómo? แต่ผมยังไงอะต้องจะดีของเรามีโลกใบนี้มันเดียวเหรอตอนที่ผมไปชีวิตผมจะมีความหมายอะไรอะ Sabía que iba a decir eso. ผมเคยบอกคุณไงว่าชีวิตของผมเกิดมาเพื่อปกป้องคุณ Ay. แล้วก็ตองไม่เหลือผมเลย No. ไม่มีทางออกสิตองผมจะปกป้องตองผมสัญญาถึงเท้าจะไม่ถึงเท้าอ่ะก็จะมีวันหายตัวใหม่ที่จะฆ่าผมผมจะปล่อยให้มาปกป้องผมตลอดไปไม่ได้นะ Pídele que te convierta, bebé. ¿Se lo imaginan? Ya me lo imagino con sus ojitos dorados a lo Bella cuando sale en esa escena corriendo con sus ojos rojos. สวยงามแต่คนในการที่เราเคยอ่านใครจะไปคิดจะออกมาเป็น tragedy แบบเนี้ยถ้าผมต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีตองผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับ Aunque la verdad tampoco me lo imagino convirtiéndolo así nada más, ¿eh? O sea, supongo que al igual que Edward, por ejemplo, piensa que también el convertirlo sería como que un poco cruel porque le estaría quitando su humanidad. Entonces me imagino más como una escena en la que
tiene que hacerlo sí o sí, así como Edward tuvo que usarlo como último recurso. ผมจะเลือกทางจบของพวกเราเองมากหมายความว่าไงอะจะให้ผมหนีแล้วปล่อยให้คุณไปสู้กับพวกทาร่านี่นะมันเป็นทางเดียวที่ผมไม่ต้องฆ่าพ่อ ¿Huir a เราจะหนีไป dónde? ด้วยกันไงถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าผมรู้ว่าเป็นปลอดภัยผมก็พอแล้วหนีไปไกลนะ Pero, แล้วอย่ากลับมา pero, no, ¿qué decía? ¿No crees que es lo mismo para él?แต่เราไม่ได้ตกลงไว้แบบนี้ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง Espero que la acaben. Si la acaban, al menos el riesgo mayor. Nos habríamos deshecho de el riesgo mayor. ¿Le metió como 3 disparos? ทีนี้รู้หรือยังว่าจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อสิ่งที่ฉันต้องการ Y el muchacho sigue en pie. Es más, ya ni hay hueco ahí. Las balas regresaron por donde vinieron, creo. Ok, no, fueron 2. ไม่มีครับคุณ Y él está intacto, ni una gota de sangre. Y les decía, lo cual es extraño porque la última vez pues sabemos lo que le hizo esa herida de bala. คุณไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการ Y Tong tuvo que salvarlo. ทำไมชอบทำอะไรที่มันวุ่นวายแบบนี้ ¿Cómo se atreve, vieja estúpida? No te atrevas. พวกเราจะไม่ตาย แต่เวลาเจ็บมันก็เจ็บไม่แพ้กันเลยใช่ไหมบอกมาว่าตอน ขอให้คุณดูมันมากแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันได้เลือดสีทองหรอก Ok, su único objetivo con esto es ก็คงพยุงใครไม่ได้อีกต่อไป lastimarlo. O sea, hacerle sentir dolor. Stone. ¿Qué está haciendo? Ay, no, pero es que lo entiendo porque yo tampoco podría dejarlo. อยากจะจบใช่ไหมอย่าทำแบบนี้ Oh my god. ผมจะยอมไปกับคุณผมขอแค่ปล่อยมาร์คไปแล้วห้ามทำร้ายเขาอีก เธอตัดสินใจได้ฉลาดเลย ต้อง Vete a la ผ verga. มขอร้องขอโทษนะ Su carita. ผมขอร้องขอโทษนะแต่ผมว่าแบบเนี้ย
มันดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้ว No, definitivamente no. นี่เป็นไรนะมา Literal, ช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับคุณ literal, Tara se va a quedar มันก็คุ้มค่ามากพอ con แล้ว la sangre dorada, lo cual es peor que el plan que tenían antes. O sea, las lágrimas de mi hombre. นี่เป็นไรนะมาแค่ช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับคุณมันก็คุ้มค่ามากพอแล้ว No, mi chiquita. ผมอยากมีอนาคตกับคุณแต่ผมรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อะไม่บอก Ay, ใช้ชีวิตที่เหลือแทนผมคุณนะ ¿cómo podría? No. อ๋อ No, ¿cómo lo agarraba? ¡Ah! ไปได้แล้ว Aún hay esperanza hasta que cumpla los 21 años, ¿verdad? Güey, no. ¿Qué clase de episodio es este? Y encima ya va a terminar, me van a dejar así. Y todos los esfuerzos de Nakan en vano. Quedé mínimo como múltiplo. Escuchamos la música. เธอรู้ไหมตองว่าพลังเลือดของเธอมันจะทำให้ชีวิตอมตะของแวมไพร์ทุกตัวต้องจบเลยถึงเวลาแล้วทุกท่านการเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ก็สิ่งนี้มันจะเวิร์กจริงๆเหรอครับ ไม่ว่ายังไงมันก็จะได้ผลครับ เพราะมันเป็นทางรอดเดียวของเราบ้าก็มึงมาคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก พวกเธอไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย Ok, ok, sabía que aún tenemos tiempo. Dios, todo lo que pasó en este episodio. Oh my god. ¿Saben qué? El episodio me dejó mal, así que para curar las penas vamos a repetir la escena más feliz que tuvimos en este episodio, ¿ok? Así es, la escena de la bañera. No, es que sus escenas en la bañera son siempre tan románticas. Y es que todo lo que se dice, güey, es un golpe tras otro para los solteros, ¿eh? Y luego les digo que la manera en que estos dos se tocan tan detalladamente genera un ambiente tan bonito e íntimo. Ambos quieren estar juntos para siempre. Esa frase, güey. Esa frase. El nivel de romanticismo que se maneja este hombre desde el inicio. Güey. ¿Cómo
se les subía la temperatura a estos dos. Oh my god, oh my god, la mano. ¿Vieron el recorrido de la mano? Yo recién lo noto. Oh my god. No, 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 ¿quién pudiera ser Tom? O sea, ไม่เป็นอะไรเหมือนกัน se ponía a sabrosear todo eso. ¿Saben qué? No. ¿Quién pudiera ser esa bendita bañera? Las caricias entre estos dos lo son todo. Esos piecitos. Güey. No, recién veo esos piecitos. Como que necesitaban un poco más de espacio, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay maneras. Y mi Marxito todo golpeado. Estamos de acuerdo en qué pasó, ¿verdad? Yo lo sé. Yo era la espuma. Bueno, ahora sí, ya ahí lo dejamos. Pero les digo que tengo que ir a rescatar mi celular y yo me pongo a repetir las escenas todavía. Ok. Y bueno, chicos, este fue el episodio 11 de My Golden Blood. Pasó de todo. Literal, mis emociones estaban así. O sea, a ver, en primer lugar, pues nos terminan de contar lo que pasó realmente con la familia de Tonk. O sea, bueno, ya veíamos un poco de eso en los adelantos y ya nos habían dicho prácticamente que fue Tara quien los asesinó. Pero lo que no sabíamos era que el señor padre de Tonk también tenía la sangre dorada. Y como les digo, entonces eso hace que esto trabaje de manera hereditaria. Entonces la bruja esa literal se absorbió al padre de Tonk y... Perdón, cierta señorita me botó la cámara. Pero les decía que entonces Tara se absorbió al señor padre de Tonk y luego guardó la reserva para 21 años después. Ahora, este episodio siento que tuvo ciertas inconsistencias, ¿eh? O sea, como que siento que en este episodio ya se deberían haber explicado muchas de las dudas que teníamos al inicio y no necesariamente lo hizo. De hecho, como que este episodio presenta ciertas contradicciones con lo que hemos venido viendo antes. En primer lugar, está lo de la señora esta que supuestamente sí sabía qué era lo que realmente tenía Tonk, pero nomás nos muestran una escena en la que Tara le lleva a Tonk y le dice que tiene hemofilia. Entonces, les digo que ahí podríamos deducir que pues al principio le dice eso y luego en algún momento se da cuenta, pero no nos lo llegan a mostrar. Entonces, como que sí se siente un poco contradictorio, pero lo más importante aparte de eso es el hecho de que no nos terminan de explicar bien cómo funciona lo de la sangre dorada. Ahora, puede que en el episodio siguiente nos lo expliquen mejor, pero creo que ya para este punto sí deberíamos haberlo sabido. Incluso en cierta parte del episodio, como les dije, como que Nakan da a entender que la sangre dorada se supone que aumentó un poco los poderes de Mark, pero en realidad en ningún momento hemos visto que algo así haya pasado. O sea, en ningún momento nos mostraron a él mismo, por ejemplo, sorprendiéndose de que sus poderes habían aumentado o algo así. Al contrario, fueron más los efectos de humanizarlo, lo cual sí deja una sensación de que el guión está teniendo ciertos agujeros y ciertas contradicciones. Y o sea, sí hay teorías que podríamos tener y explicaciones que podríamos intentar darle, pero les digo que a este punto la serie por sí misma ya debió haber dado una explicación más concreta.
Pero bueno, ya dejando eso de lado, pues tuvimos a Mark finalmente dándose cuenta de la verdad. Les dije yo que era imposible que no confiara en Tong. Evidentemente era todo parte de el plan. Al final él y Nakan se unieron para poder liberar a Tong, al menos provisionalmente, porque ahora resulta que Nakan le había dicho que pues igual tenía que matarlo más adelante. O sea, ese había sido el acuerdo, que lo iba a ayudar a liberarlo y que le iba a dar tiempo para despedirse, pero que lo tenía que matar al final de todo. Güey, o sea, literal, al principio me lo esperaba. Yo dije, Nakan es capaz de hacer de todo con tal de que Tara no obtenga la sangre dorada y ya, o sea, no le importa a Tong. Si tiene que matarlo, lo va a hacer. Pero luego cuando vi que de alguna manera él se veía un poco representado en Mark, con este sentimiento de odio hacia ella porque pues le había quitado a alguien preciado para él, yo dije pues ok, quizá no va a ser capaz de hacerle daño a Tong porque de alguna manera le recuerda a esa persona que él quería. Y luego no, luego me volvieron a la realidad, a la fría y dura realidad. Y o sea, entiendo su punto de vista y que para él es muy importante que Tara no llegue a beber la sangre de Tong, porque pues eso de algún modo también sería peligroso, tanto como para él como para su gente. O sea, es injusto en todo sentido porque ella está haciendo lo que se le da la gana para seguir en el poder. Entonces, ¿qué les digo? Entiendo sus motivos, pero a mi Tong definitivamente no lo va a tocar. Mark no lo va a permitir, estoy segura. Y ahora van a aparecer los dos también juntos al final, en la batalla final, creo yo. Ahora, lo que Nakan debe haber sentido, güey, al ver que literal, Tong se apareció ofreciéndose como tributo al final después de todos sus pinches esfuerzos para que Tara no obtenga la sangre dorada. O sea, no, pobre Nakan. Debe haber estado pensando, si te quieres morir, hazlo, pero lejos de acá, por favor, si no fuera mucha molestia. O sea, es que no, la verdad no fue lo más inteligente que pudo haber hecho Tong, pero entiendo que en ese momento probablemente lo único que quería era que deje en paz a Mark, que deje de hacerlo sufrir, y sabía que él era más valioso que Mark para ella, así que es lo que su corazoncito le dijo que hiciera. Ahora, afortunadamente, eso nos da un poco más de tiempo para que pues Mark y Nakan vuelvan a hacer otro plan. Tenemos tiempo hasta que el muchacho cumpla los 21 años, así que aún hay esperanza. Ahora, al menos en medio del episodio, Mark y Tong pudieron tener uno que otro momento feliz, como el reencuentro que tuvieron en el hotel al que Nakan había llevado a Tong. Hasta les dio su espacio. El hombre literal desapareció de la nada. Y luego la escena de la bañera esta, que de verdad no podía ser más romántica, con todo lo que se dicen, con todo lo que se acarician, con todo lo que se quieren. Y luego el momento poquito candente que también tuvimos ahí, pero a la vez lleno de amor y pasión. Y no, la química de estos dos, les juro que es una pareja que a mí me terminó sorprendiendo. No esperé que llegaran a tener una química tan bonita en pantalla, y o sea, definitivamente la tienen. Pero bueno, chicos, nada, estamos nada más a un episodio de acabar la serie y de verdad que los voy a extrañar muchísimo. O sea, voy a estar esperando con demasiadas ansias un nuevo proyecto suyo. Ahora se viene Only Friends 2, así que también ando emocionada por eso y por conocer pues la dinámica de estos dos en esa serie. De verdad que me emociona. O sea, sabemos que Only Friends tiene unas vibras completamente distintas a una serie como esta, por ejemplo. Entonces, les juro que voy a amar ver ese contraste. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.